dengan rahmat Allah lah kepada engkau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الإمام العادل بحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. في هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ثلاثة، أن أهل الجنة ثلاثة، أي ثلاثة أشخاص متصفين بالصفات التالية. فالمراد بالثلاثة أي ثلاثة أجناس من الناس. الأول ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان مقسط موفق، سلطان أي ولاية عامة أو خاصة، اجتمع فيه وصفان: مقسط، وقد تقدم معناه أن المقسطين أي أهل العدل، مقسط أي عادل لا يظلم ولا يجور، موفق أي مسدد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبهداية ومعونة من الله جل وعلا لإصابة الحق والهدى. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والرجل الثاني رجل رحيم رقيق القلب، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، أي جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه رحمة وقلبه رقيق، يرحم عباد الله، يرحم الفقراء، يرحم المساكين، يرحم العجزة، يرحم الصغار. ورقيق القلب ليس بقاسي القلب، بل في قلبه لطف ورفق وبعد عن الفظاظة والغلظة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا من أهل الجنة، الرجل الذي في قلب رحمة ورقيق القلب. وهذا الأمر أيضا كائن منه تجاه القرابة وتجاه عموم المسلمين، لكن خص القرابة بالذكر لأنهم أحق بالإحسان وأولى بالمعروف. وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الثالث وهو العفيف المتعفف ذو العيال، أي صاحب حاجة، فقير محتاج، لكنه صابر محتسب، يكد على نفسه بنفسه ويعمل ولو قليلا قليلا حتى لا يمد يده للناس، فهو مع فقره متعفف عن مد اليد للناس، وإنما يجتهد في العمل اليسير المتيسر له
الذي يكف به نفسه عن سؤال الناس ومد اليد لهم صابرا على هذا البلاء الذي ابتلاه الله به، الفقر والحاجة، ومجاهدا نفسه على ذلك، فهذا أيضا من أهل الجنة، فهذا أيضا من أهل الجنة. والحديث كما رأينا أيها الإخوة الكرام جمع هذه الأوصاف الثلاثة التي من كان من أهل وصف من هذه الأوصاف فهو من أهل الجنة. وبهذا ينتهي أيها الإخوة المستمعون الكرام هذا الباب، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Imam An-Nawawi menutup bab ini yaitu dengan hadis Iyad bin Himar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ahlul jannati thalathah, penduduk surga itu ada 3 orang. Yang pertama adalah Dzu sultanin muqsitin muwaffaq, yaitu seorang pemimpin yang adil dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang rahim, yang penyayang, raqiqul qalbi, yang hatinya lembut, ya kepada siapa? Kepada setiap karib kerabatnya dan kepada setiap muslim. Dan yang ketiga adalah orang yang menjaga kehormatannya dan dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Hadis ini kata beliau dikeluarkan oleh Muslim. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu ada 3 macam, yaitu 3 jenis dari manusia. Yang pertama adalah seorang penguasa yang adil. Yang dimaksud di sini yaitu seorang pemimpin yang umum. Lihat kata beliau, terkumpul pada pemimpin ini 2 sifat yang sangat bagus sekali. Yang pertama yaitu dia seorang yang muqsit, yaitu seorang yang adil. Yang kedua yaitu muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelurusan dia. Dia pun selalu mendapatkan kebenaran, petunjuk, dan inilah tentunya yang diinginkan oleh Imam Nawawi yang berhubungan dengan bab ini. Yang kedua adalah seseorang yang rahim, yaitu penuh dengan kasih sayang dan hatinya begitu lembut kepada siapa? Kepada karib kerabatnya dan kepada setiap muslim. Hatinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hatinya itu kasih sayang, di mana ia menyayangi hamba-hamba Allah, dia menyayangi para fuqara, dia menyayangi orang-orang yang sudah tua maupun fakir miskin, dan demikian pula para janda. Hatinya begitu lembut kepada manusia. Artinya hatinya penuh dengan kasih sayang, kelembutan, kelemah lembutan yang merupakan hiasan hatinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah lah kepada engkau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalaulah engkau bersikap kasar kepada mereka, tentu mereka akan pergi darimu. Dan ini kata beliau, kelembutan itu bukan hanya kepada karib kerabatnya, akan tetapi kepada setiap muslim. Kenapa di sini dikhususkan karib kerabat? Kenapa? Kata beliau, karena karib kerabat lebih berhak lagi untuk kita bersikap lemah lembut kepada mereka. Kemudian yang ketiga kata beliau yaitu al-afiful muta'affif dzul iyal, yaitu orang yang menjaga kehormatannya walaupun ia miskin, akan tetapi ia bersabar, ia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tetap berusaha untuk mencari nafkah walaupun sedikit, supaya ia tidak menengadahkan tangannya kepada manusia meminta-minta, tapi ia bersungguh-sungguh untuk bekerja walaupun itu sedikit, akan tetapi dia berusaha untuk mencegah dirinya jangan sampai ia menjadi orang-orang yang suka minta-minta kepada manusia. Ia berusaha untuk sabar menghadapi musibah yang menimpa dia. Dia berusaha untuk berjuang melawan hawa nafsunya,
berjuang melawan dirinya agar ia termasuk orang-orang yang menjaga dirinya dan kehormatannya, sehingga ia pun termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Di sini Rasulullah SAW kata beliau, dia mengumpulkan sifat-sifat ahli surga, bahwasanya mereka inilah orang-orang yang akan masuk surga. Maka dengan hadis ini, Imam Nawawi menutup bab ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama Allah yang tinggi, yang baik, dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah menjadikan kita termasuk penduduk surga, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kepada setiap apa yang Allah cintai dari kebaikan, dan agar diberikan kepada kita kelurusan dalam perkataan, karena dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai penggantungan pengharapan kita.